The 16th chapter of Bhagavad Gita, named Daiva Asura Sampat Vibhaga Yoga, it talks about the psychological classification of humans, seekers of divine wealth and demonic wealth. The divine wealth stays with us, accompanies us beyond this life, whereas the demonic wealth pulls us down, haunts us life after life. Material wealth stays only for this life. Divine wealth is a real wealth, accomplishes all the time. Students of Vasudeva Kriya Yoga have learned to memorize the 16th chapter of Bhagavad Gita. Come, let us all make an effort to memorize the divine song Daiva Asura Sampat Vibhaga Yoga Shodasho Adhyayaha. Shri Bhagavanu Vacha Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavastitihi Danam Damascha Yagnascha Swadhyaya Taparjavam. Ahimsa Satyam Akrodha Yaga Shantirapaishunam Daya Bhuteshu Alolutvam Madhavam Hira Chapalam Tejakshama Dhriti Shaucha Adroho Na Atimanita Bhavanti Sampadam Devi Abhijatasya Bharata. Dambhodarpo abhimanascha Krodha parushyameva cha Ajnanam chabhijatasya Partha sampadam asurim. Daivi Sampad Vimokshaya Nibandhaya Asuri Mata Mashucha Sampadam Daivi Abhijatosi Pandava. Dvo Bhuta Sargo Lokesmin Daiva Asura Evacha Daivo Vistara Shaprokta Asura Bharta Meshrunu. Pravrittim cha nivrittim cha janana vidura asuraha na shaucham napi chacharo na satyam teshu vidyate. Asatyam apratishtham te jagadahuranishwaram aparaspara sambhutam Kimanyat kama hetukam. Etan drishtimavashtabhya nashtatmanolbhabuddhayaha prabhavantikrakarmana hakshayaya jagadohitaha. Kamam ashritya dushpuram Dambhamanamadhanvitaha Mohadgrihitva asadgrahan Pravartante ashuchivrataha. Chintamaparimeyancha Pralayantamupashritaha Kamopabhoga Parama Yetavaditi Nishchitaha. Asha pasha satir bhatta Kama krodha parayana Iyante kama bhogartha Anyaye artha sanchayan. Idamadhya maya labdha imam prapse manoratham Idamasti dapamime Bhavishyati punardhanam. Asau maya hata shatrun hanishye chaparannapi Ishwaroham aham bhogi
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। आत्मा सम्भवितस्तब्ध धन्मानवधान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अप्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजसम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधवां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तकान्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो यान्ति परां गतिम्। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैव असुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।